My name is Prasad Desai. I am president of Santimar Gaming Sangha. Main Kalyan Mandapa issue करछंती हमरो existing corporation. Other development activities पे किछि करनांती, especially self interest गिरी हमको harass करछंती. But it is private property, no doubt. से कहते property government रे building टेक देले बड़ा देकिरी पैसा काढ़ी किरी एंजॉय करछंती ए सब बोलगिरी false allegation करछंती. ये मैटर रे 4 days back तार टीम आस्थिले आज की सब वर्क करले हमरो assistant executive officer and along with their team करले ओके ताकि जोटा any information ताको दरकार हो ताकि give me in writing so that we shall provide you in writing. But again today they came for season. So without notice, without information, how they are seizing the private property. That's our कल्याण मंडप विषय कहू जहाँ विधि लैंड माने अच्छी जहाँ मुझे पब्लिक ग्रीवेंस रे देइथिली एडीएम को तरफ मते जहाँ दाखल करा जायछि मो ग्रीवेंस जाथा रे एहा गोटे विधि रो जगह एवं एथिरे एमएलएन करो 7,50,000 शांति मार्ग लाइब्रेरी पे पैसा आछि एवं निर्माण भी हेछि तो मो चाहूँ जे एटा लाइब्रेरी ही हो लोकन को उद्देश्य रे जा पिलांक पाठ पढ़ी उद्देश्य रे मथटा करा जाऊ किंतु किछि मुस्लिम लोक एहा को बिना वैध डॉक्यूमेंट रे रखा जाय ताकू जहाँ कल्याण मंडप ना रे व्यवहार करूचंती ताकू आपण मु कहूनी जे मो आधार करा जाय किंतु प्रकृत तथ्य बीएमसी उन्मोचन करू एवं से भितर पुंखानुपुंख आलोचना हो एवं एहा मध्ये मु बारंबार अभियोग करिछि ता पय मध्ये काली कमिशनर को मेयर को मध्ये हमें कॉर्पोरेशन मीटिंग रे कहतिली आ जर फलाफल स्वरूप से किछि करिवे मते 7 दिन भीतर उत्तर देबे कहिछथि जो कुछ लोग असुरक्षा प्रपोजल माने बेन भाबे पैसा आदाय करथुनी निश्चय भाबरे जेहेतु सेमान को मेयर मैडम को तरफ 45 दिन रो समय भी दिया जायथिला जे वैध डॉक्यूमेंट सेमाने दाखल करंतु बीएमसी को किंतु 4 रु 5 मास बितिलेनी सेमाने कागज पत्र देई पारु नांदी एवं जागा हिसाब रे हो किबा वर्क ऑर्डर हिसाब रे हो हमरो सरकारी पैसा सेतरे लागिछि सरकारी जागा सरकारी पैसा जेहेतु सेतरे लागिछि निश्चित भाबे होती लोकंकर संपत्ति बा सरकारी संपत्ति मोर अनुरोध रहिबो प्रशासन को मध्य विधायकों को मध्य मेयर को मध्य कमिशनर को मध्य सरकारी जागा सरकारी बिल्डिंग बा हमरो भवन प्रशासन हाथ को नौ एवं जहाँ रेवेन्यू मध्य कलेक्शन होते सरकार को पाखु शांति मार्ग उन्नयन संघ द्वारा परिचालित होछि गोटे कल्याण मंडप परिचालित होछि तो तांकर जहाँ विधिबद्ध कागज पत्र थिबा कथा से कागज पत्र हमें वर्तमान सुधा पाई नाही जोथि पई हमें कमिश्नर महोदय का निर्देश क्रमे हम टीम एठी आसीथिले याको दखल को नेबा पाई बोली करथि एठा आज की पहुंच के हम नोटिस जारी करला बेले शांति मार्ग उन्नयन संघर जो कर्मकर्ता माने अछंती स्थानीय बासिंदा माने अछंती सजन हमरो हम शांति मार्ग कौन पाई आछनी हम किछि जानिनो आमे जत्तो बड़ जागा भी के साई भीतर किनिलो सेत्तो बड़े जागा हिसाब रे भी 50 टका ना हम दिछु कल्याण मंडप करी बोल जतो हमर साई भाई बाहरले आउ तमे जत्तो वाला घर करियो 50 टका दियो आमे 50 टका ना देछु मासु को 50 ना दउथुनु से पैसा धरि करी एटा करा हिची कल्याण मंडप करा हिची आउ किछि को पाठकरा किछि ना कि सरकार तरफ किछि सहायता हमକୁ मिल नथिला एते पर्यंत हम जानिनु किंतु हम साई लोक साई सहयोग रे गाहिची एबे बोलुचंदी चाबी पकई बोली हम किछि जानि पर के कमिश्नर के सब आछन बोली बोलचंदी हमको जानिनु आ का चिन्ह जाने माने म्युनिसिपालिटी लोग आछन बोली बोलचंदी हम जानिनु चाबी पकई देला आछन हां चाबी पकई तांगा आछन को हिसाब रे चाबी पकई सेला भी जानि पाउनथि ए ओनरा पिलाने सब आ करी रहिचंदी ये जानि पाउनांती किए सेटा बाटौची किए एडा सब एरा करची हमें तो किछि बिल्कुल जानि पाउन हम कोन चाहछु हमर साईर कल्याण मंडप हम साई हाते रहू मो महेश त्रिपाठी आईनजीवी कौन होइछ अर्थ आज्ञा देखो या गोटे शांति मार्ग उन्नयन संघ बोली आमर ये संघ अच्छी जहाँ को किसी जन बुद्धिजीवी मैंने जो मैंने वयस्क लोक सह आम तो छोट पिला से समय से उन्नतीकरण कर गोटे गिफ्टेड लैंड एटा गिफ्टेड लैंड को निजर जो मैंने गिफ्ट करते डेवलपमेंट कर गोटे उन्नयन संघ बनैले जहाँ द्वारा ये तो जो गरीब श्रेणी लोक मैंने जो मान दशा कार्य होची किसी असुविधा सुविधा होची बाहर को जाकि 20,000 30,000 40,000 टका कौन जगह कर
ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ନ ହେଇକି ଖରା ନ ହେଇକି ଏଠି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଉପଯୋଗ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଉପଯୋଗ ଭଲରେ ହେଇଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ସେଇ ସୁବିଧା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଛି ତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଜଣ ଯିଏକି ପୁରା ଆ ପଛରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କମିଟିକୁ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। କାରଣ କଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତ ଆମକୁ 3-4 ଦିନ ତଳେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ କି ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ସାର୍ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ 7-8 ଦିନର ସମୟ ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲୁ ଯେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବୁ, ତ ସାର୍ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ କାଲି କିଛିଟା ବିଏମସି ରେ ଯୋଉ ଅଘଟନ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଭର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ସାର୍। ଶାନ୍ତି ମାର୍ଗ, ଶ୍ରୀରାମ ନଗର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଭାସୁଛି। ଦଣ୍ଡନାଚ ଭଳି ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ନାହିଁ ସାର୍। ଶ୍ରୀରାମ ନଗର ଏଣ୍ଟାୟାର ଶ୍ରୀରାମ ନଗର ହଜାର କଉଡିଆ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଦଣ୍ଡନାଚ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ହାତ ଧୋଇବାକୁ ନାହିଁ, ଗାଧୋଇବାକୁ ନାହିଁ, ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ କରି ଆଇଲା ପରେ ପାଣି ଦଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆଜ୍ଞା ସେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣ ସାହିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଦେଖିବେ ନା ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ମାର୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ସଂଘକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ ନିଜର ବାହା ପଦ ନବାକୁ ଯିବେ? ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଏଇଠି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଏମସି ର ନୁହଁ କି କାହାର ପଇସା ଲାଗିନି। MLA MP ଲ୍ୟାବରୁ ପଇସା ଲାଗିକି ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ମାନେ ଲଗେଇକି ଏମାନେ ବୟସ୍କ ଜୀବୀ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଆଜି ଉନ୍ନତିକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଯିଏକି ଏଟାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ ପ୍ରପର୍ଟି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ ଅଲରେଡି ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅଲରେଡି ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ସାର୍